Foli ani tanamo ke aw bɛɛ lajɛlen Yeli Vision ale sanfɛ ni wagati na barabara foli dante foli mina Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan min b'a ka plateforme bɛɛ lajɛlen sanfɛ n'o de YouTube ka taa se WhatsApp bɛɛ lajɛlen ma ka taa bila fɛn min Facebook k'aw fo tuguni a bɛ bi wulada in na a b'a ka jɛmukan de kɛnɛ kan min bɛ wele ko Yeli Vision Sport ne y'ale ko fɔ a bɛ tali kɛ an ka farikolo ɲɛnajɛw de la bi an bɛna don an ka kunnafoni kɔnɔ kunnafoni kɔni kɛn bɛ dagaba wuli an bolo bi wulada in na n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min Ligue des Champions ale ndolanciw olu kɛra mardi tɛmɛnen ka taa se fɛn min mercredi ma deuxième journée an bɛna an da don kumaw la ka olu walawala aw ye a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la cogo min na n'o tɛmɛna fɛn min ye Premier League an bɛna don o kɔnɔ ka taa se alors La Liga donc La Liga n'ale ko fɔ a bɛ Espagne a b'o championnat a b'o ko fɔ ka taa se Bundesliga fana ni y'ale ko fɔ o bɛ fɛn min ye Allemagne a b'ale championnat a b'o ko fɔ an bɛna an da don o la ka taa bila fɛn min ye Premier League n'i y'o fana ko fɔ o bɛ Faransi o championnat o ko fɔ donc n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ka taa se fɛn min ye Italie ale fana ligue n'o de ye Serie A an bɛna an da don o fana la ka o fana walawala aw ye Yeli Vision ale sanfɛ bonya ani karama o kɔnɔna la donc an bɛna lajɛ wulada in na k'a daminɛ fɛn min ye an ka championnat la fɔlɔ donc n'a donna championnat n'a donna olu kɔnɔna la an bɛna se fɛn min ye La Liga an bɛ a daminɛ ale la donc La Liga fɛn min ye demain samedi 6e journée Espagne fɛn min ye Real Mallorca ale ni Almeria olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 12 wagati a bɛ kɛ Espagne n'o tɛmɛna fɛn min ye Barcelone ale ni Elche olu fana bɛ ɲɔgɔn 14h15 minutes a bɛ k'o wagati la donc o ye ndolanci dumanba ye Espagne kaw fɛ yen sini ni Ala sɔnna ma n'o tɛmɛna fɛn min ye Valencia ale ni Celta olu fana bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 16 o wagati kɔnɔna la n'o bɔra fɛn min ye Athletic ale ni Real Vallecano o bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 19 wagati n'o ye 19h a bɛ kɛ sini Espagne ale championnat kɔnɔna la n'o tɛmɛna fɛn min ye dimanche le 18 septembre 2022 n'o de ye sinikɛnɛ ye ndolanci dumanbaw fana bɛ Real fɛn min Espagne ale championnat kɔnɔ n'o de ye La Liga ye an bɛna ta k'a lajɛ sa fɛn min ye Osasuna ale ni Getafe olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 12 a bɛ k'o wagatiw la n'o tɛmɛna fɛn min ye Villarreal ale ni Séville olu fana bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 14 n'o tɛmɛna ni sanga 15 ye n'o bɔra fɛn min ye Real Betis ale ni Girona olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ kɛ 16h30 o wagatiw la n'o bɔra fɛn min ye Real Sociedad ale ni Espanyol olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ kɛ 16h30 a bɛ k'o wagatiw la Espagne ale championnat o kɔnɔna la n'o tɛmɛna fɛn min ye nin dolanciba in sa a bɛna kuncɛ sini Espagne kɔnɔna la ni Real Madrid ale ni Atlético Madrid a bɛ fɔ min ma ko derby donc an b'a fɔ k'a fɔ ça c'est le derby madrilène o kɔni ye dolantanba ye bɛɛ lajɛlen sigilen don kan dolantan min kɔnɔ n'a bɛna kɛ fɛn min ye Espagne ale championnat kɔnɔ Real Madrid ni Atlético Madrid ni ni équipe ba fila ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ équipe fila ninnu ka ko a ma nɔgɔn ɲɔgɔn ma kosɛbɛ ka d'a kan ninnu bɛɛ équipe ye minnu bɛ Espagne faba o kɔnɔna la donc a bɛna kɛ dolantan min n'a tɛna turu tigɛ donc ka d'a kan ninnu ye affrontement caman kɛ u ka dolantan fana fariyanba b'a la i n'a fɔ Real ni Barça fana bɛ cogo min na donc n'i y'a ta k'a lajɛ nin dolantan in kɔnɔna la sa fɛn min ye Atlético Madrid ale fan fɛ joueur bɛ yen dolantan bɛ yen a bɛ fɔ min ma ko Koke ale ye a jira k'a fɔ fɛn min ye Vinicius kɔrɔlen laadala ko la Vinicius ale bɛ Real Madrid o fan fɛ Vinicius n'ale ye bi don kɔrɔlen ko la a bɛ taa dɔn de kɛ a dɔn min don a bɛ kɛ i n'a fɔ Mogila bɔ dɔn a bɛ kɛ o cogoyaw de la donc Koke kɔni ale kangarimada kɛ depuis ndolantan in o ma kɛ fɔlɔ ka kangarimada kɛ ka ɲɛsin Vinicius ma ko ni a ye bi don n'a ye bi don a bɛ se k'a ka bin manifester cogo min ka d'a ye mais min de ye k'a ɲagarila bɔ mɔgɔw la k'o kɔni k'a ka fɛɛrɛ sigi o ko la ko n'a ma fɛɛrɛ sigi o la k'a bɛna problème a bɛ min ɲini k'a b'o sɔrɔ k'a problème ɲini ka s'a ma donc o kɔni kɛra Koke ale ka kangarimada kan ye ka ɲɛsin fɛn min ye Vinicius ale ma yanni ndolantan o wagatiw yɛrɛ ka se n'i y'a ta k'a lajɛ sa Vinicius yɛrɛ Brésil dolantila de don ale fana ni Neymar bɛɛ bɛ jamana kelen na Neymar kɔni fana y'a jira k'a fɔ sa Vinicius a k'a ka dɔn kɛ n'a ye bi don
a ka d'a ye ka manifester cogo min na a k'a ka manifester ten ko foyi tɛ bɔ a la a k'a ka dɔn kɛ to min ka d'a ye donc sini kɔni an b'a dɔn k'a fɔ pardon le dimanche an b'a dɔn k'a fɔ koba bɛ yen ka d'a kan 26 kɔni n'ale fana bin don an dalen b'a la k'a fɔ a bɛna dɔn kɛ donc o tun ye fɛn min Espagne ale championnat olu kunnafoniyaw ye an sera ka minnu sɔrɔ k'a di an ma Yeli Vision ale sanfɛ n'an bɔra yen an bɛ taa fɛn min Ligue 1 ça c'est France y'o ko fɔ o bɛ France ale championnat a b'o de ko fɔ donc français olu ka championnat olu baaraw bɛna boloda fɛn min 8e journée olu ta ye 8e journée ye donc Montpellier ale ni Strasbourg quoi olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 15 wagati o bɛ kɛ sini inchallah n'o tɛmɛna fɛn min Lille ale ni Toulouse olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ kɛ 19h o wagati la nɛgɛ kanɲɛ 19 wagati la n'o tɛmɛna sa donc fɛn min dimanche le 18 septembre 2022 halisa France kɔnɔna na an bɛ to yen fɛn min Stade Reims ale ni Monaco olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 11 wagati la o bɛ kɛ fɛn min France o kɔnɔna la n'o tɛmɛna fɛn min Clermont ale ni 3S olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ kɛ 13h o wagati kɔnɔna la France championnat na toujours donc an bɛ to yen toujours le même dimanche fɛn min Nice ale ni Agersko olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ kɛ 13h wagati nɛgɛ kanɲɛ 13 n'o tɛmɛna fɛn min Olympique Marseille ale ni Stade Rennais olu fana bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ dolanci kɔnɔ la fɛn min 13h wagati o bɛ kɛ olu kɔnɔ la n'o tɛmɛna fɛn min Nantes ale ni Lens olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 15 n'o tɛmɛna ni sanga 5 wagati France o championnat kɔnɔna la n'o bɔra yen sa a bɛ kuncɛ fɛn min Olympique Lyonnais ale ni PSG o fana ye derby ba ye fɛn min ye France o kɔnɔna la Olympique Lyonnais ale ni PSG n'o de Paris Saint-Germain olu fana bɛna kari ɲɔgɔn na o bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 n'o tɛmɛna sanga 45 France ndolantan o kɔnɔna la donc o fana ye ndolanci belebeleba ye mɔgɔ caman sigilen don ka ndolanci min ma kɔnɔ kosɛbɛ donc o fana bɛ kɛ fɛn min ye France ale kɔnɔna na donc o fana bɛ dan sigi fɛn min ye France championnat o kɔnɔna n'o de ye Ligue 1 n'o de ye oui Ligue 1 bien sûr donc n'an bɔra yen sisan an bɛna an kunda fɛn min ye Premier League ale an bɛna an kunda yen nka sisan Premier League n'ale kofɔra ale bɛ Angleterre a b'o ndolancilaw a b'olu fana kofɔ donc fɛn min ye 8e journée toujours demain donc n'an y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Wales ale ni Man City olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 11 sanga 30 n'o dar'o kan o bɛ kɛ fɛn min ye Angleterre ale jamanaw kɔnɔna na n'o tɛmɛna fɛn min ye Newcastle ale ni AFC Bournemouth olu fana bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 11 wagatiw fana la o bɛ kɛ Angleterre o jamanaw kan n'o tɛmɛna sa fɛn min ye Tottenham ale ni Leicester olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 16 sanga 30 n'o dar'o kan o fana bɛ kɛ Angleterre ale jamana au kɔnɔna la donc Premier League an bɛ continuer n'a ye toujours fɛn min dimanche le 18 septembre 2022 toujours 8e journée Angleterre fɛn min Brentford ale ni Arsenal olu bɛ kari ɲɔgɔn na a bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 11 wagatiw la a bɛ kɛ fɛn min Angleterre o jamana kan n'o tɛmɛna Manchester United ale ni Leeds United olu fana bɛ kari ɲɔgɔn na nka n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ale match reportera o kun kan ka kɛ sini nɛgɛ kanɲɛ 13 wagati la nka o match bɔra o dɔgɔkɔrɔ donc n'o tɛmɛna sa fɛn min ye Everton ale ni West Ham olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 13 sanga 15 n'o dana gosira ka da o kan Angleterre o jamana kɔfɛ mɔgɔw kun sigilen bɛ ka match dumanba min fana kɔnɔ Angleterre kɔnɔna na n'o de ye Chelsea ale ni Liverpool i b'a ye k'a fɔ fana ye ndolanci ye ndolanciba min ni mɔgɔw kun bɛ k'a makɔnɔ nka ndolanci in fana a bɔra dɔgɔkɔrɔ fana match olu tɛna ye an tɛna ye olu fana kɛnɛ kan donc toujours Angleterre ale kɔni o banna maintenant sisan an bɛna taa yɔrɔ min na o de ye Allemagne an bɛna an kunda k'a fɔ ma ko Bundesliga donc Bundesliga an bɛna an kunda o de kan olu bɛ 7e journée la donc n'i y'o ta k'a lajɛ fɛn min ye alors Stuttgart ale ni Eintracht olu fana bɛna kari ɲɔgɔn na a bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 13 wagati la sini Allemagne jamana o kɔnɔna la n'o tɛmɛna fɛn min ye Borussia Dortmund ale ni Schalke 04 Borussia Dortmund Schalke 04 o fana bɛ kɛ ndolanci dumanba ye min bɛna kɛ nɛgɛ kanɲɛ 13 wagati la Allemagne ale championnat kɔnɔna la n'o tɛmɛna fɛn min ye Leverkusen ale ni Werder Bremen olu fana bɛna kari ɲɔgɔn na o bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 13 n'o tɛmɛna ni sanga 30 ye o fana bɛ kɛ fɛn min ye Allemagne o championnat o kɔnɔna la n'o tɛmɛna fɛn min ye Borussia Mönchengladbach ale ni RB Leipzig olu fana bɛna kari ɲɔgɔn na o bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 16 sanga 30 n'o dana gosira o bɛ kɛ fɛn min ye Allemagne ale jamana o kɔnɔna la n'o tɛmɛna sa fɛn min ye dimanche le 18 septembre 2022 halisa Allemagne ale kɔnɔna la championnat fɛn min ye alors
Unam Berlin ale ni Wolfsburg olu fana bɛna kari ɲɔgɔn na a bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 13 n'o tɛmɛna ni sanga 30 o wagatiw ye toujours dimanche le 18 septembre an bɛ to ale hukumu kɔnɔna la toujours fɛn min ye alors Bochum ale ni Köln olu bɛ kari ɲɔgɔn na a bɛ kɛ 15h30 o wagati la nɛgɛ kanɲɛ 15 n'o tɛmɛna ni sanga 30 olu yɔrɔw ye n'o bɔra fɛn min Hoffenheim ale ni SC Fribourg olu bɛna kari ɲɔgɔn na o bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 17 n'o tɛmɛna ni sanga 30 ye Allemagne o jamana o kɔnɔna la ale de fana bɛ dansigi fɛn min ye Allemagne championnat olu la toujours an bɛ to kunnafoni kɔnɔ i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na kunnafoni kɔni b'an bolo bi kosɛbɛ kosɛbɛ ka d'a kan fɛn min ye dolanciw bolodamɛ ni week-end kɔnɔna la kosɛbɛ championnat bɛɛ lajɛlen wulilen bɛ ka jɔ n'an bɔra yen sisan sa an b'an kunda fɛn min ye Italie ale championnat an b'an kunda yen kan fɛn min ye Bologna ale ni Empoli olu bɛ ɲɔgɔn Empoli je veux dire ale ni Empoli olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 13 o wagatiw la n'o tɛmɛna sa fɛn min ye Spezia ale ni Sampdoria olu bɛna kari ɲɔgɔn na a bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 16 n'o tɛmɛna nɛgɛ kanɲɛ 16 wagati o bɛ kɛ fɛn min ye Italie ale jamanaw kɔnɔna la n'an bɔra yen sa fɛn min ye Torino ale ni Sassuolo olu fana bɛ kari ɲɔgɔn na o bɛ kɛ ni nɛgɛ kanɲɛ 18 n'o tɛmɛna ni sanga 45 o kumaw ye halisa kunnafoni kɔnɔna la n'o bɔra yen fɛn min ye dimanche le 18 septembre 2022 Udinese ale ni Inter olu bɛ kari ɲɔgɔn na o bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 n'o tɛmɛna ni sanga 30 10h30 o bɛ kɛ Italie ale kɔnɔna la n'o tɛmɛna fɛn min ye Cremonese ale ni Lazio olu fana bɛ kari ɲɔgɔn na nɛgɛ kanɲɛ 13 o bɛ k'o wagatiw la fɛn min ye Italie ale championnat kɔnɔnaw la n'o tɛmɛna fɛn min ye Fiorentina ale ni Alaveron olu fana bɛna kari ɲɔgɔn na a bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 13 o wagatiw la fɛn min ye Italie ale kɔnɔna na n'o tɛmɛna AC Monza ale ni Juventus olu bɛna kari ɲɔgɔn na sa o bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 13 kumaw la n'o tɛmɛna fɛn min ye Roma ale ni Atlanta donc Atlanta olu fana bɛna kari ɲɔgɔn na o fana ye dolanci dumanba ye o bɛ kɛ 16h pile ale wagati fɛn min ye Italie o kɔnɔnaw la n'o tɛmɛna fɛn min Milan ale ni Napoli olu fana bɛna kari ɲɔgɔn na o bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 n'o tɛmɛna sanga 45 o fana bɛ kɛ fɛn min ye Italie championnat kɔnɔna o fana de bɛ dansigi fɛn min ye Italie ale championnat olu fana la ni wagati na donc ni ye championnat damadɔ ye championnat ba minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ ni a balontan lajɛlen don kosɛbɛ kosɛbɛ donc an y'a olu de tɔmɔ ka olu da aw tulo kan bonya ani karama kɔnɔ fɛn min ye Premier League kana bila La Liga ka taa se fɛn min Bundesliga an y'olu de ta ka olu santalama k'o di aw ma bonya ani karama kɔnɔ a ka Yeli Vision Sport ale ye sanfɛlaw na n'o bɔra yen sa an bɛna an tɛntɛn tuguni ka taa fɛn min ye Ligue des Champions i n'a fɔ an tun y'a kuma fɔ a ye cogo min na ale ndolanciw fana kɛra ni Ligue des Champions kofɔ o bɛ ŋanaw cɛminɛcɛw a b'olu ka kɛnɛ a b'o de kofɔ Europe jamanaw kɔnɔna la donc ni ye Ligue des Champions ta k'a lajɛ premier journée ale kɔni tɛmɛna deuxième journée olu matchw kɛra fɛn min ye tarata tɛmɛnen ka na se araba tɛmɛna n'o de ye le 13 septembre 2022 alors ni y'o ndolanciw ta k'a lajɛ sa fɛn min ye Victoria Plzen ale ni Inter olu kɔni dashira ɲɔgɔn na ni y'o ndolantan ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Inter ale kɔni sebaya sɔrɔ 2 kanangolo n'o bɔra la sa fɛn min ye Sporting ale ni Tottenham olu fana karila ɲɔgɔn na Ligue des Champions o kɛnɛ kan o kɛra nɛgɛ kanɲɛ 16 tɛmɛnen ni sanga 45 ye n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye Sporting ale kɔni sebaya sɔrɔ Tottenham kan o kɛra 2 kanangolo o tɛmɛnen kɔ sa fɛn min ye Ligue des Champions kɛnɛ kan toujours Liverpool ale ni Ajax olu fana karila ɲɔgɔn na nin fana tun ye ndolanci dumanba de ye an ye dama minnu na a ka jabaraninw sanfɛ donc Liverpool ale fana sebaya sɔrɔ Ajax kan 2-1 o kɛra nɛgɛ kanɲɛ 19 wagatiw la n'o tɛmɛna sa fɛn min ye Bayern Leverkusen ale ni Atletico olu fana karila ɲɔgɔn na o fana kɛra nɛgɛ kanɲɛ 19 wagatiw la ni y'o ndolanci ta k'a lajɛ sa i b'a ye k'a fɔ Bayern Leverkusen ale fana sebaya sɔrɔ fɛn min ye Atletico kan o kɛra 2-0 donc ale kɛra Leverkusen ale ka sebaya kan n'o tɛmɛna sa fɛn min ye Ligue des Champions bunak'u ka toujours Olympique Marseille je veux dire Olympique Marseille ale ni fɛn min ye alors Eintracht olu fana karila ɲɔgɔn na n'i y'a lajɛ sa i b'a ye k'a fɔ Eintracht ale ke sebaya sɔrɔ fɛn min ye Olympique Marseille ka 1 kanangolo donc an bɛ bɔ yen an bɛna se toujours deuxième journée mercredi
alors 14 septembre 2022 deuxième journée ale bunakun ka alsa fɛn min ye Milan ale ni Dinamo Zagreb olu karila ɲɔgɔn na. Milan ale seba sɔrɔ 3-1 o Ligue des Champions hukumu kan alsa fɛn min ye alors Shakhtar Donetsk ale ni Celtic olu karila ɲɔgɔn na a kɛra 1-1 donc o kɛra filani bi ye sima seba sɔrɔ o ye point o tila u ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛmɛna sa fɛn min ye Rangers FC ale ni Napoli olu fana karila ɲɔgɔn na o kɛra nɛgɛ kanɲɛ 19 wagati la. Napoli fana ale fana ye sebaya sɔrɔ fɛn min ye Rangers kan a kɛra 3-0 donc o kɛra Napoli ale ka sebaya kɔnɔna na sa. N'o tɛmɛna fɛn min ye Manchester City ale ni Borussia Dortmund na nin fana tun ye dolanciba ye mɔgɔw kun sigilen n'u ka dolanci min kɔnɔ Ligue des Champions ale kɛnɛ kan ka d'a kan tulu ma don a ma kɛ basi ye min n'a dɛsɛra. Alors Man City ale fana ta tugu Borussia la a kɛra 2-1 ka taa Manchester City ale kanuna a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 9 wagati kɔnɔna na. N'o tɛmɛna sa fɛn min ye Copenhagen ale ni Sevilla o fana kɛra filani bi ye fu a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 19 wagatiw la. N'o tɛmɛna fɛn min ye Chelsea fana ale ni Salzburg olu fana kɛra ɲɔgɔn na a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 19 wagatiw la a kɛra veut dire donc 1-1 o ye point o y'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ. Alors Chelsea kɔni ale bɛ danger la dɔɔni ka d'a kan faut que a ka wulikajɔ caman kɛ ka se ka match nataw k'olu gagner pour que a bɛ se ka sebaya sɔrɔ cogo min na ka se ka jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ a ka poule o kɔnɔna la. N'an bɔra yen sa fɛn min ye Juventus ale ni Benfica olu fana bɛna olu fana karila ɲɔgɔn na Ligue des Champions ale bunakun kan Benfica ale fana ye se sɔrɔ Juve kan o kɛra 2-1 o kɛra nɛgɛ kanɲɛ 19 o wagatiw la. N'o tɛmɛna sa fɛn min ye Maccabi Haifa ale ni PSG n'o de ye Paris Saint-Germain olu fana karila ɲɔgɔn na o fana kɛra dolanci dumanba ye ka d'a kan Paris kɔni ale ye se sɔrɔ fɛn min ye alors Maccabi Haifa o kan a kɛra 19h wagati n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Paris Saint-Germain ale ka attaquant ba 3 olu bɛɛ y'u ka bidon Lionel Messi ale ye cɛlu don ka taa se Neymar ma fo ka taa bila Mbappé la donc a kɛra kunnawoloba ye u ka ɲɛfɛlaw na nin don in na ka d'a kan Parisien u nisɔndiyara kosɛbɛ n'u ka attaquant ye. An bɛna kuncɛ sa ni fɛn min ye le grand champion Real Madrid ale ni fɛn min ye RB Leipzig olu fana karila ɲɔgɔn na o kɛra nɛgɛ kanɲɛ 19 wagatiw la sa. Real Madrid ale fana ye sebaya sɔrɔ fɛn min ye Leipzig kan 2-0 donc nin de bɛ comment dire dan sigi an ka fɛn min ye Ligue des Champions ale kunnafoniw fana la donc min lasera aw ma Yeli Vision ale sanfɛla na donc k'aw fo ka waleɲuman dɔn baarabara foli dan tɛ foli min na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan donc i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na Yeli Vision Sport ale bɛ tali kɛ sport kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na sennadolantan bololadolantan sokurusi jilakurusi an b'a bɛɛ lajɛlen information ta k'a di aw ma ladiriya kɔnɔna la bonya ani karama kɔnɔ k'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲɛmɔgɔ la Yeli Vision ale sanfɛ Ala k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ.